ফল কেউ আনে? আঙুর খেতে ভালোবাসে এর জন্য একটা তো ফল নিয়েছে দেখো। আর এখানে কি 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। ফল নিয়েছে তোমার দাদাভাই তোমার মেয়ের জন্য। তো মেয়ের খাওয়ার মধ্যে এই যে বেদানা, কলা আর হচ্ছে এই লেবু, আর আমার মেয়ে এই দুটো খায় না, দুটো আমার জন্য। তো কেমন হয়েছে ফলগুলো অবশ্যই কমেন্ট করো আর লাইক করো। টাটা, গুড নাইট।